नेता मंत्री केबो खाया चुबाचु बिसिसानि गोबां जरा लाई तंखा फेरि गलांनाय मालखुंनो रमैमानिया बिश्रामगंज थानानि पुलिस माल माता बाय नगो गिफ्लै तंमा जराव सिपाइजला पुलिस सुपार तै हांखरफा हाबानक बसनांगो लाहार कतरो दय फाइजाक मालखुंबाय थुताई गलांजाकमानि रामदास पाराव तंनाय हुकबार खाने जीवनलाल देवबर्मा पाटिमा थायनो लांमा चमानि कक्तमा बिसिसा सेकांगो मालमाता तुबै सानजानि जराव नगो गिफिल तंमानि जीवन दास देवबर्मा सिपाइजला हांकर पुलिस सुपार तै हांकरफा हाबानक बसकांगो सकबायखेनो दय फाइजाक मालखुंबाय थुताई गलांजाखा तै जागावनो लांमा चखा रामदास पारा आमचुयो तंनाय बिसिदक चिबा ओमननि जीवनलाल देवबर्मा ताबक बिनि मांक्लिनो खाग्लाबो तनिबुइ बिनि बिहिक समित्रा देवबर्मा थाना रगो थांका नेता रगनि दगलाम जराबो थांका हाइफानो केबोनि फानो मानिया चुबाचु थुताई गलांनायनोबो रमैमानिया पुलिस नै कक्सेलजा मंसेलजाखा बिहिक समित्रा देवबर्मा কি তো হয়েছিল আপনার স্বামীর? অ্যাক্সিডেন্টে মরছি গরু লইয়া আনতে পারা বাড়িতে যেতে সময় বাড়ি আইতে সময়। কি আসলো নাম আপনার স্বামীর? আপনার স্বামীর নাম কি আসলো? জীবনলাল দেবন। তো গাড়িটা পাইছে নিজে গাড়িটা? পাইছে না স্যার। কতদিন হয়েছে? 1 বছর উপরে হয়েছে। অনবধি গাড়িটা পাইছে না? পাইছে না। তো আপনারা কেসটা নি থানাত? কেস তো হে সময় তো দিতাছে এখন পাত্তা দেই না আর কি। কোন থানা? ওই বিশ্রামগঞ্জ থানা। আপনার আপনার মানে এই বাড়িটা কোন জায়গা? রামদাস পাড়া। কোন পঞ্চায়েত? বাস্তলি মজার পঞ্চায়েত। এসপি অফিসের লোকই আপনার বাড়ি? কোন জায়গাতে মারা গেছিল আপনার স্বামী? ওই এসপি অফিস পিছন দিয়া। কি তালুই আই তুলেছিল? হ্যাঁ, গরু বাড়িতে আই তুলেছিল। বাড়ি পড়ছে। আপনার স্বামীর নাম কি? জীবনলাল দেববর্মা। আপনার নাম? সুমিত্রা দেববর্মা। তো এখন অবধি গাড়িটারে খুঁজে পাইছে না? না, স্বামীর গরু লইয়া গেছে, গরু লাগিয়া গেছে, মারা গেছে। আর গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। গাড়ি বাড়ি দিছিল। গাড়ি বাড়ি। তো এখন অবধি গাড়িটা পাইছে নি? কতদিন হয়েছে? 1 বছর উপরে হয়েছে। নাম কি আসলো আপনার স্বামীর? জীবনলাল দেববর্মা। এই জায়গাটার নাম কি তামাসি? রামদাস পাড়া। কোন পঞ্চায়েত? পঞ্চায়েত কোনটা আপনারা? বাস্তলির মধ্যে হবে। বাসতলি ভিলেজ। বিশ্রামগঞ্জ থানা মানে অহন অব্দি গাড়িটা পাইছে না? না, আপনার নাম কি? আপনার নাম? সুমিত্রা দেববর্মা। তো বারে নেই যে দেখলে ভালো লাগে। কামদাইয়ে মনে দুঃখ হয় আর কি। এই লেগে আমি চাই না তারপর দেখলে দুঃখ হয় আর কি। গাড়িটা এখনো পাইছে না? 1 বছর পাইছে না স্যার। रिगनाय नायथक रिगनाय हामजानाय रंनि बागै नायथक ते क्वालिटी काहाम रिगनाय ताबुक हातिओ बेले रां क्लाइबायनो मानथुगै दंगो मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय चामुथो रिसा कानबरो मानथगो कताल जरनि मेशिन बाय ताकजा नायथक बुमलनि पालेनि रिगनाय तिप्रासा हुकुमु मारि रांतां सुरां चंद्रहार वाखुम तोया खारु जतो मानथगो हाइके लिरिदा तंसिदि ताबुक नकरंदि कान रुबाय ते कान बरो फाल नकबाय अरो होलसेल ते खुसरा रिगनाय रिसाबो फालजागो मानथगो जेरक रिगनाय बानिया ख्लायनाय बरक अ फाल नकनिनो रिगनाय रिसा होलसेल तलांगै बानियाबो ख्लाय माननाय हाइके लिरिदा तंसिदि करंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ बानमालिपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 tekisa kokdu number 87878315552
82589 19171 / 811 9938 548.